नमस्कार आसंतु आज आमे कौनसी दलीय दृष्टिकोणरू नुहे बरं निरपेक्ष तथ्य आधार गोटे विधानसभा निर्वाचन मंडलीर राजनैतिक अर्थनीति को गभीर भाव में बुझा आमर उद्देश्य होउची जनमत को संख्या माध्यम पढ़ा एवं चौद्वार कटकर एक स्पष्ट चित्रपट आंकिबा। कहुए कौनसी राज्य को बुझा कहले प्रथमे तार निर्वाचन मंडलीर माटी को बुझा पड़े। एही मानचित्र रे आपण देखुचंती ओडिशार हृदय थिबा कटक जिल्ला आउ सेठी रहिछि आमर आजिर आलोचनार केन्द्र चौद्वार कटक। एही माटीर कहानी ही राज्य राजनीतिर दिग निर्णय करिपारे। एइटा होछि आम विश्लेषणर मूल कथा। जेतेबेले गोटी आसनरे बारंबार जीति आसुथिबा शक्ति दुर्बल हेबार संकेत दिए तार कारण खोजिबा निहाती जरूरी। केउठी मूलद्वारे फाट सृष्टि होउछि ताहा बुझिबाकू पड़िबो। आसंतु देखिबा आमे केउ रास्तारे जिबा। प्रथमे आमे बदलुथिबा परिस्थिति को बुझिबा, तापरे संख्या भितरकू जिबा, आह्वान को चिन्हिबा, प्रार्थी को आकलन करिबा एवं शेषरे एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट और कार्ययोजना विषय आलोचना करिबा। चालंतु तेबे आरंभ करिबा। प्रथमे एही निर्वाचन मंडलीर राजनीतिक इतिहास आउ ताटू बड़ कथा लोकंक मन भितरे थिबा प्रमुख समस्यागुड़िकू बुझिबाकू चेष्टा करिबा। एगुड़िक केवल लिस्टे थिबा किछि पॉइंट नुहे, एगुड़िक होउछि लोकंकर दैनंदिन संघर्षर कहानी। जेतेबेले टैप्रे पानी आसेनी किंबा रास्तारे चाली हुएनी सेतेबेले ताहा केवल एक समस्या होई रहेना, ताहा लोकंक सम्मान एवं जीविका उपरे सीधा सड़क आघात करे। एही गोटिए वाक्य भितरे एक पूरा पीढ़ीर जंत्रणा लुचि रहिछि। ओडिशारे युवा बेकारी हार 41.6%। जेतेबेले जणे युवक ए कथा कहे सेतेबेले एहा केवल एक स्लोगान नुहे, एहा तार भविष्यतर आर्तनाद। एही आर्तनाद को न शुणिबा राजनीतिर सबुठु बड़ भूल। हेले एही जो समस्या आउ आर्तनादर कथा में शुणिले तार प्रभाव कौन भोट बक्स रे पड़ुछि। कारण जदि लोकंक मनरे असंतोष अछि तेबे ताहा संख्यारे निश्चय देखाजिबो। चालंतु एबे आमे सीधा सड़क तथ्य भितरकू जिबा। एही भागरे आमे केवल तथ्य उपरे ध्यान देबा, कारण संख्या मिछ कहि नाही। समय सहित भोटरंक मन किपरि बदलिछि तार कहानी एही संख्यागुड़िक ही कहिबे। एई देखंतु प्रथम संकेत 2014 रु 2024 भितरे भोटदान हार क्रमागत भावे कमिबारे लागिछि। 62% रु खसी प्राय 56% रे पहुंचिछि। एहार माने कौन? यह होइतो लोकंक निराशा बा समग्र व्यवस्था प्रति विमुखतार एक स्पष्ट संकेत होइपारे। एबे द्वितीय आउ सबुठु स्पष्ट संकेत देखंतु। बीजेडी रो भोट अंशरे उठापका लागि रहिछि, किंतु बीजेपी रो भोट अंश को देखंतु। 2014 रे 18.9% रु बढ़ी 2024 रे एहा 39% रे पहुंचिछि। एहा कोनोसी सामान्य कथा नुहे, एहा एक बड़ राजनैतिक परिवर्तनर सूचना देउछि। किंतु सबुठु बड़ कथा, सबुठु बड़ सतर्क घंटी हेउछि जितिबार व्यवधान। 2014 रे जोंटी विजयर व्यवधान 41,000 रु अधिक थिला, 2024 रे ता खसी आसी 18,000 रु कम होई जाइछि। अधारु भी कम। यह स्पष्ट भावे देखाउछि जे दुर्गर कांथ दुर्बल हेबार लागिछि। तेबे आमे देखिले कौन हेउछि। एबे प्रश्न हेउछि काहीकि एमिति हेउछि। एहार उत्तर पाइबा पई आमे एक रणनैतिक फ्रेमवर्क व्यवहार करिबा, जहाकू शॉर्ट विश्लेषण कुहा जाय। एहा आमको स्थितिर संपूर्ण चित्र देखाइबो, शक्ति, दुर्बलता, सुजोग और विपद। आसंतु एहाकू सरल भाषारे बुझिबा। शक्ति हेउछि दलर स्थापित संगठन, किंतु दुर्बलता कौन? शासन विरोधी मनोभाव एवं सेही कमी जाइथिबा भोट व्यवधान। सुजोग अछि युवकंकु निज आड़कू आनिबार, किंतु सबुठु बड़ विपद हेउछि बीजेपीर बढ़ुथिबा शक्ति एवं सेही स्थानीय समस्या जहाकू नै लोकंक मनरे असंतोष कुहुळुछि। एही सबु रणनीति आउ संख्यार ऊर्ध्वरे गोटिए मूल कथा मने रखिबा दरकार। प्रकृत शासनर अर्थ केवल क्षमता नुहे, यार अर्थ हेउछि प्रत्येक नागरिकंक सम्मानर सुरक्षा करिबा एवं सेमानंक स्वर केवल निर्वाचन बेले नुहे बरं प्रतिदिन शुणिबा। आउ शासनर मूलरे थांती जणे जनप्रतिनिधि। तेणु एबे आसंतु आमे राजनैतिक समीकरणर एही मानवीय दिग उपरे ध्यान देवा। आमे वर्तमानर प्रतिनिधिंकु आकलन करिबा। एथिपई आमे TWI फ्रेमवर्क व्यवहार करूछु। T माने ट्रैक, W माने वर्क आउ I माने इमेज, अर्थात तांकर कार्यकाल, तांकर काम एवं तांकर प्रतिछवि। ट्रैक देखिले से प्रथम थरर विधायक, तांको कार्य प्रायतः दलीय ब्रांड सहित जोड़ी होई रहिछि। आउ तांकर इमेज जणे स्वच्छ युव नेतांकर किंतु परिवारवादर छाप मध्य रहिछि। एपर्यंत आमे समस्या को बुझिले, तर विश्लेषण कले। एबे समय आसीछि समाधानर रास्ता खोजिबार।
ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ 4 ସ୍ତମ୍ଭ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏହାକୁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛୁ କାରଣ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ସମାଧାନ। ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ତମ୍ଭ କମୁଥିବା ବ୍ୟବଧାନକୁ ସମ୍ଭାଳିବ, ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତମ୍ଭ କମ୍ ଭୋଟଦାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବ, ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବ, ଆଉ ସମ୍ବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ଏସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ରଣନୀତି ତିଆରି କଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୟବଦ୍ଧ 90 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଖାଉଛେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ତୀବ୍ରତା କିପରି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମ 30 ଦିନ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବାର ସମୟ, ତାପରେ 30 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ସମୟ, ତାପରେ ଗତି ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଶେଷ 14 ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବା। ହେଲେ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ମରାମତିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର? କାରଣ ଏହା ଅବହେଳାର ଧାରଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା କରେ। କାହିଁକି ହଜାରେ ଚାକିରିର ଯୋଜନା? କାରଣ ଏହା କାମ ନାହିଁ ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନର ଏକ ଠୋସ ଜବାବ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଏକ ରଣନୀତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଆଉ ସମ୍ମତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏକ ନୈତିକ ତଥା ଆଇନଗତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ଶୋଷଣର ମାଧ୍ୟମ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଜରୁରୀ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା କ'ଣ କେବଳ ଏକ ପୁରସ୍କାର, ନା ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଆରମ୍ଭ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜନକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 0804204160 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।